Babu fadlil ju'i wa afati shiba. Jangan ada Pak Kak. Acara ngakan pani ka depak ka bebengakan bebelapar ka utama na lapar bet kabahaya na kenyang mudarat kenyang. Qala Allah Ta'ala adabu wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ngakan na ben kapi ben nginum ben kapi lekaran dek soro bi Allah soro ngakan soro nginum tapi wala tusrifu pani kesete bagi tapi ceknya banyak ngakan bi nginum jeria cek bi lebih cek kaduk cek banyak gelu jak naturet ngakan bi nginum ji pas sedeng bedo okorna beng sebeng innallaha la yuhibbul musrifin. Saungkuna Allah Ta'ala Arya tak lebur Allah dak ka orang seisraf sekaduk sebi lebih sebanyak geluk tekri belage tengan mon ngakat lakan letek bagi israf lagi laba anoh tebon keonjengan biasa mon keonjengan mun beda mun la al-fatihah bila mare maca fatihah mak kai kan nginum geluh pah ngakan nginum pah ngakan kapi bani kai mak kai ngak bani ka ete pon apa nika bede ke marjenu lambengkin ning huber bila ton kertana al-fatihah lain nginum kapi ke marjenu ngakan ke tibi langsung ngumpak tibi balang kertana ya si marjenu makan ke tibi kaki ci lain ki nginum kapi kaki mak legakan anu kiai enjan si marjenu manika pola ni Quran si bede kulu washrobu wala tusrifu gua kulu ka ada serong ngakan ka ada beni serong nginum nyan si marjenu beni isrobu wa kulu washrobu mola ni Quran jan si marjano nembo apa si marjano kan nengenang gua tangger tanah lah nengenang tuan orang tahu tu mbah tebak ka gula peburun lapal ngak bani pak terkem colon bani kan lucu israf dalam kakanan ben inoman ben angkui panika lakaran la te bagi ingki bisa cik tepak ka kenging ota bemakro ota sampai tepak ka haram mon erot torot panika at-tabassut fil ma'akil wal malabis jaizun orang ngalak jember dalam kakanan kuyang kuy panika kenging ngakan senyaman ngangkuy segenteng panika oleh kenging panika kenging beni bagus beni kenging oke jadi saya bener ya pas sedeng ngakan panika pas sedeng ka okorna perok okorna tabu sulusun li to'amihi kakanan panika se anya makenyang syar'i reken kakanan sesonat reken rengakan bireng nginum sesonat sulusun li to'amihi sulusun li syarabihi sulusun li nafasihi perok panika kan telok lenglengan pakai peron sera telok lenglengan pakai peron raksasa pakun telok lenglengan pada bi peron nak kena puji le panika debun kajeng Nabi saling lengan untuk kakanan saling lengan untuk inuman aing saling lengan untuk nyabe le mun la lebih dari panika dari lebih saling lengan panika
esena kakanan ben esena inoman lebih dari badan bang sebeng sampai depak ka badan nyabeh kais kaperok se badan nyabeh engki bah tapak kelepasan beleng ke tengan ya beleyeun bagi da ada masang mun la lebih kasaken lebih kan lebih mun pas sedeng pun badan panika sehat janona bade profesor dokter hukama jasanya reg Islam neng Eropa panika sih pas dilen-jelene Islam dokter dari Eropa panika dokter canggih mangkenan bila nemu hadis panika hadis kanjeng Nabi hasbu ibnu adam luqaimatun yukimna sulbahu thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Lah bila dokter panika nemu hadis panika pas ngocak dokter panika lawis ta'amalan nasu hadzal hadis lastaqalatir rasatik wa dakakinus sayadilah ego nyan dokter panika cek saking manusia gelem ngamal lagi ngalaguaki hadis riya hadis kanjeng Nabi panika ngebab kakanan panika ngebab tabu bab tai panika gelem ngamal lagi hadis riya jan dokter lastaqalatir rasatik wa dakakinus sayadina area tuku obat area tak kira beda meleh gua apotik ben tuku obat area sepeh kosong tak kira beda meleh tak kira paju soalnya tak kira beda orang yang di penyakit kak maduran mun hadis panika yang kui hadis sulusun li ta'amihi sulusun li syarabihi sulusun li nafasihi panika yang kui ada cak-cakan penyakit ada mulai tak penyakit kita usah obat anda nih ya mulai tahu obat kan tahu usaha ke apotik tahu usaha ke tuku obat apa sih janona mun sampai kenyang ken banyak bahaya mun lapar banyak kebagusan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam jahidu anfusakum bil ju'i wal 'atsyi fa innal ajra fi dzalika ka ajril mujahidi fi sabilillah jangan kanjeng Nabi palapar ban kapi jadi pak arjeng gua lagi kencerna orang lapar di orang arjeng ya pad di orang perang fi sabilillah udarin raja kencerna wa qala Abu Hurairah dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wajadtuhu yusalli jalisan debut Abu Hurairah nang situng waktu kula acabis dak kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pas kanjeng Nabi tempo napa nikah asolat toju kanjeng Nabi jadi takok ken songkan kitanya aki di Abi Hurairah apa na bagus teh ajunan ma asolat toju ma alengki sa asolat kala kanjeng Nabi ada bumi minal kok ken derin lapar iku jan kanjeng Nabi engko ken derin lapar Abu Hurairah tak bisa mancing ngeter mun mancing kan reng lapar pun lah mancing ngeter beri lapar jadi kok Abu Jeng toju iku jadi ngiding panika Abu Hurairah molar polan caocan kanjeng Nabi pas lapar teger toju sa Abu Jeng molar Abu Hurairah di kanjeng Nabi debuin la tabiki fa inna syiddatal qiyamah la tusibul ja'i idah tasabu jaga jeung Nabi lah Abu Hurairah cek nangis mungkoro ke bulan engko lapar cek nangis gua kapake buat kiamat ya aku tak tepak je tak mere tak nangko mun ka orang lapar kor gelem sabar panika anu nah jalan reken reng lapar gila kor sabar Arya sebanyak kencerin nah tak kira cakpok kapake buan kiamat wa qala sallallahu alaihi wasallam
afdalukum manzilatan 'indallah atwalukum ju'an wa tafakkuran. Paling utamana ben kapi pangkat teku aku ya junna Allah jar kanjeng Nabi. Arya paling lanjung ben kapi paling abid ben kapi selapar. Ben tafakkur mikir pangkebaina Allah bu kasambuna Allah mikir nikmat Allah male syukur mikir pangkebaina Allah male tambah iman. Wa abghadukum ila Allah kullu nawamin akulin syarubin. Paling kebencin ben kapi jadi Gusti Allah aku orang sebanyak tedung orang se tujuan tedung jangan turun aku len tujuan ngakan syarubin tujuan minum menikah lakon hewan menikah kini kalau kau orang lepasan mudah kebencian di Gusti Allah ya hewan dah akal mun orang dia udah akal kini kebencian di Allah pulang korogen tujuan ngakan tujuan minum tujuan tedung. Nggak tegeri tak mau jebok sopu di seteduk. Jadi orang masih ada lepasin. Polan seteduk tak jebok sopu. Pataku ken udur. Pataku ken tepak ke tedung udur apa jeng. Apa benih jaga je. Tedung sedeti udur apa jeng banika. Beda cara nah. Benih bah tedung. Samalam sopun tegeri tak jepok beni abegadang samalam pas tedung sopun tak jepok beni kas otur beni jaring tedung beni kepakun beda cara bagi tedung beni kepada beda haram nak beni polan si tedung pas oleh beni mun urusan di bejeng bagi tedung bisa haram jaga je orang seumpaman lah tahu je tak jepok kebeton bejeng lah tahu je tak je puasa pugi tedung panika haram ampun tedung haram jelas panika haram mun orang gelak lakaran si tedung yang lakaran la yakin je ngiding yakin je pok kok pakai tedung setia baren kalau saano kok ngiding baleng je pok apa je tanah apa tedung kenging menika tedung kon la yakin apa je pok mun lakaran lah akan datang je puak tedung abah haram mun urusan sofejeng mun urusan sofejeng jangan mun urusan di benih fejeng bunten seumpama ni ngak keoncengan lah tahu cek mun tedung tak kira je pok keoncengan ki tedung ya tak je pok keoncengan bunten tedung tak haram jika tak oleh selabat baleng kan kerode nikah. Mun urusan sofa jen pakun haram, tedung pakun haram. Bong kira tak nyapu aku fajar. Pakun beda cara jaga je. Benih kuntin sebab benih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-aklu fil yawmi marrataini min al-israf wallahu la yuhibbul musrifin. Menikah sebahaya menikah icapok kapi menikah. Mun-ring ngak gule cabok kabeh menika jelas. Dawuhna Kanjeng Nabi ngakan idelem saare ngakan dukaleh. Arya ta masuk israf yang Kanjeng Nabi. Saare dukaleh ari banyak gelul lah masuk israf. Banyak gelul lah hanya makaduk. Maka wallahu la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala tak lebur ke orang israf, ke orang kaduk. Pada orang masih teti walina Allah. Sejelas orang kaduk panika tak kira teti walina Allah kan sabanika. Tak bisa teti walina Allah le capalanin di Quran. Ngakan dukali masuk israf jangan Kanjeng Nabi. Engki mun Kanjeng Nabi pola mun gak gulen tentang israf. Apa ko orang sehari kan dukali kan apa boleh orang ngalah ko sita ala aku ki orang kin sehari kan dukali. Jadi Kanjeng Nabi lakaran lah munat sekalian. Panika sabiasan Kanjeng Nabi muni maroma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda
lam yata'asyah wa idza ta'asyah lam yatawaddah. Kanika Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi panika mun nyegah mun ki lagune nyegah asaraben kan oreng. Panika terus adeur sampai malam. Ada deur malam mereka. Jareng makin ada makan malam. Kalau makan pagi melolot. Mun Kanjeng Nabi panika deur malam, bede makan malam mereka. Panika lam yatawaddah. Tak saraben Kanjeng Nabi tak nyegah berarti. Jadi Kanjeng Nabi dalam sehari semalam, sehari semalam mun Kanjeng Nabi banika ada sekalian. Ada sekalian. Mun orang lain Kanjeng Nabi sehari semalam banika duka ale. Kunaku nyegah paham urip deki ingat rega buka kasa. Mun makan lain telok kali paling sekoni. Makin. Kita pernah pakai ingin banika oleh. Sebenting isro begela lecek yang kenyang gitu. Banika anun Kanjeng Nabi nek bab ngakan. Cak maduran baaban banika kena bab ngakan. Bab ngakan lah tak bisa atorok Kanjeng Nabi. Apa boleh bab ibadah? Bab kebagusan pan apa boleh ki ngroro nuro aki banika neng bab ngakan baaban banika la tak anu ampun la tak bisa atau Kanjeng Nabi banika neng ada Kanjeng Nabi la sapanika ampun banika la malarat tende endah ngi jak ninde bisa ngarang banyak sebisa jak ninde kenta ninde banika melarat sedih kakanan kesel gempang mangkin nyak gelu padahal Kanjeng Nabi lambak banika benikin ada sekakan na beni Kanjeng Nabi sebas teger lapar banika benikin tadi sekakan nah Kanjeng Nabi kan langalai ka oreng lain sampai keluarga Kanjeng Nabi jiraji na ka disa loro aki Kanjeng Nabi reken pada jangan lapar benikan tadi seekakan nah makanya caan tak toman depor raji ni Kanjeng Nabi tak toman teluareh ngukos berturut-turut atanak panika hunten paling idil teluare panika seatanak sekalian dua hari panika tadi seatanak ampun cak madurin jadi tak toman atana teluari berturut-turut pah tanah benari hunten panika benikan tadi seetana manika benikan tadi ken langalai bagi ka oreng ben boleh carana Kanjeng Nabi mun ada panika pola bedetan teretan se bisa ninte pola gule tak bisa lagi ken mun lambak di antara nabi ngatua jai pon beda lima kali para jen menikah Kanjeng Nabi menikah mana ada ngangkui telok gerigi tunjuk empol tunjuk duding tunjuk tengah ngangkui telok gerigi mun kompak ngangkui telok gerigi warubba masta'ana birrobi koromun nasik takok geger kan minta tolong ke tunjuk manis takok geger tapi mun ngumpak lah karena siapa nih tujuk telok ngumpak ngangkui tujuk telok ben ngumpak Kanjeng Nabi maca bismillah akail Kanjeng Nabi ekail teluk kali paling sekoni teluk kali mun mangken kan letek gulu tombang kol bungkol rengakan ekail teluk kali leban ini kekakanan ada penyakit dia mun lengak ni vitamin kapi dan daguan mun lengak panik teluk kali janona dari sebagian ulama selakaranlah atoro dek Kanjeng Nabi ini masa kapinah ini lema akail lah banika sambi adiker sambi maca tasbih teluk kali jadi makin ngakan nagu tasbih je saya ngaring wakil
sekangan neguk nasi sekacer neguk tasbih kan. Telok kali. Subhanallah, subhanallah. Sambil agai. Kan menikah boleh tak ban seatur agak jeng Nabi. Nek urusan ngakan menikah. Anggap urusan tai menikah. Lah tak mampu. Mana boleh urusan lain. Nah. Mun idilem ngenom kajeng Nabi menikah ngenyot ngenom ngasa. Pada bi ngenom ngan kuidot sedot. Jadi secara tidak langsung aing sing kuidot sedot pas ta masuk ke sunat apa sih? Pas ta masuk ke sunat. Jareng ngenom lagaran esro ngenyot. Mun ngenom menikah ngenyot pada bi se perintah aki kajeng Nabi ada caan peletun aing menikah ada terkadang orang banyak peletun aing jarang kan kita yotal soda gede na orang ngenom mata peletun mungkin ngenom atoro bitotun kajeng Nabi ada caan peletun aing ngenom kau tuh ngenyot makin ngenom ke gelas dari orang ngenyot jadi masuk naik bakunkan sekoni bila segelas yenom telo kalih bismillah yenom alhamdulillah bismillah boleh yenom alhamdulillah bismillah yenom boleh segelas yenom telo kalih tek beki anya beneng idelum gelas tek beki pada bi tek beki nyerepo kakanan ki panas ni kajing Nabi kan tek beki serepo dan tek geluh pas sampai angak pas sampai bisa ikakan dengaku dengan keburu cering benikan tegok tak melok kan keburu sing akan bergelah ada ngampung gas sate keburu kan benikan boleh tampan apa waqala sallallahu alaihi wasallam sayakunu rijalun min ummati yakuluna alwan at-ta'am wa yashrabuna alwan al-ashribah wa yalbasuna alwan al-thiyab wa yatashaddaquna fil kalam ulaika asyrar ummati jaga jeng Nabi rawahut Tabrani aku bakal berdatang umat dan kajeng Nabi ajria mun urusan ngakani kebiaki sebernan kakanan sebernan enoman sebernan kuyang kuy seyang kuy munafenta tak meletak ke gua tak meletak munafenta le ajria tang umat paling coba jangan bak coba tentang umat jadi tepak menikah tepak kemangkin menikah zaman tepak kemangkin ki ini kan tepak kemangkin ki ya tepak kapi menikah materi selamat wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsarun nas syib'an fid dunya atwaluhum ju'an fil akhirah paling banyak orang panika kenyang nang itunya panika sepaling abid ku aku lapar nang akhirat jadi mun lakaran lada toman kenyang ya tak lapar ku aku tak lapar sekali nang akhirat nyaman kan siapa nikah malah dzakara al-Ghazali fil Ihya annal akla ala syiba yurisul barasiqah mun orang kenyang ngakan tempuna kenyang ki ngakan panika ika waris beros sekwa kering penyakit kolek pote kasa kolek pote napa kasa lapar mun la kenyang ki ngakan ben lagaran lah haram ngakan ya tas kenyang lebih dari kenyang panika haram mun kenyang karo kenyang panika kenging mulai lebih dari kenyang menikah haram makan okay. Malah nang kitab dukon anak tuhma min kathratil akli wa dzalika min a'zamil mudirrat lil badan belengke tengan dari banyak ngakat panika paling rajana penyakit kebetul bahaya kebetul soalnya fa'id taghayyara al-aklu ila al-balgham kana al-jusha'u hamidan wa ila al-hararah kana al-jusha'u dukhaniyan mun kanan gela jareng lebenya tabu reken panika kan letak bisa igiling sakalengan
Dadi pun sampai au be dadi belwom. Au be ke belwom dadi ngurengur can ngureng. Le banika pas andi penyakit asam lambung lepasin. Andi penyakit lambung banyak mungkin andi penyakit lambung. Gi pani keperlen ngakannya gelu asli. Asli ngakannya gelu. Di budin wa tanda ngakan. Jalan dia penyakit. Mun ka kadan gele au be ka hararah kepanas. Le banika pas andi penyakit tipes lepasin. Penyakit kapi banika. Ingki panika au beneka kanan panika sejelas bede sahabat bede sahabat. Ingki sejelas sahabat panika banyak gelu sing akan sampai tabu panika beduk panika tak bisa nampung kakanan ken ecet-cetit dotok. Dadi panas sebeduk panika tak bisa agiling kakanan lepasin. Tak bisa ngelok ke kanan panas betu. Soalnya mengkoroken pada bi apa ini kini pun banyak kajun banyak gelu apa ya nih kini mati kaya lepas apa ya. Iki bade boleh bihasabi tabiil insan. Pada panjang ring nah tapi ada orang. Terkadang orang akan ken polan tak cocok. Jadi tak bisa terima so tabu mereka. Beda boleh bihasabi kuwatil a'dha kuwati angkautana boleh. Bila kan ngakan terkadang beda angkauta selemah. Lihat angkauta selemah apa nikah? Sesakit deki. Mun tebak kecetak ki pas kecetak kan siapa nikah? Padahal kita dukun. Banyak nih perdukunannya banyak. Wa fi ma zada ala targhib anna rajulan qala ya Rasulullah. Beda orang ngacabis dak kajing Nabi pas mator ya Rasulullah inni rajulun misqam la yastaqimu badani ala ta'am. Gusti kula Gusti kering melolon nih gua. Kula kering melolon ket penyakit dan Gusti ngakan kula tak beda cocok. La yastaqimu badani ala ta'am. Tak beda kakanan cocok ka kula Gusti. Penyakit itu rezeki ini ngarang. Fadu Allah li bisihah. Jadi gula nyuona doa na Gusti. Doa aki gula dek ka Allah nyuona ki ka Allah manter beres, manter sehat. Jadi bi kajing Nabi temu orang gila cek lakaran capok penyakit racun-racun penyakit kasile. Sebede ikakanan apa kuman virus dan orang kasih. Faqala maka adabu kajing Nabi ya idza akalta aw syaribta fakul mun kake ngakan na otaben nginum maca kalau paen kake maca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama ya hayyu ya qayyum. Jan kajing Nabi ari bi kake ngaen ya ngakana apa bayi nginum apa bayi kake cek kalau pain macam bismillah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama ya hayyu ya qayyum lam yusibka da'un walau kana fihi summun negwa kake maki deurem bata gereja bawa penyakit pembacaan ngaji ya maki kakanan berderacun tak kira mereka kaki debu kajing Nabi oke leres panika lambe sebeluna nemu iketap panika gula lambek mare ibe tuan gertana lambek panika gula can becan panika lambek tepon ko oncengan teket engak we gula freng abakop temor buatan gertana gula oncengan teket tempon osombu mabuk lambek rokok mabuk permen mabuk sampai hose capok mabuk kia. Jarang kita ada dukun lambe hose bola mungkin tak mabuk orang lambe dukun. Panika lambe tuan pada bu kun mari oncengan mari al-fatihah sedengaken
pangala emik buat tuan setia sombuk mabuk kena muntro tak mabuk ngakan apa abai ingin apa abai kaki maca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama ya hayyu ya qayyum cek terus saki ke huwas samiul alim kena ego paling kena engak gula teh engang paling gila karena panika saya baca bi gula alhamdulillah paling selamat pah bede kitab panika bede kitab wa qala sallallahu alaihi wasallam nawiru qulubakum bil ju' wa khashyinit thiyab matera ben kapi de banyak ate na ben kapi kala ben lapar ben sarka sarraku yakui artena mun orang kenceng lapar ngangkuyen kalam pise tak genteng rekan make tak coba tak genteng rekan panika se eka waris matera ka ate panika se matera ka ate fawaid al-ula qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adabu pasar kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dabune kanjeng Nabi sapa-sapa orang sing akan bila maringakan pas maca alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah panika sapora bi Gusti Allah dosa seampun kalebat ben iraksa bi Gusti Allah dari dosa kabudina. Panika mun dibaca maringakan alhamdulillah maringakan ingki jareng banyak bernan alhamdulillah maringakan panika banyak ken alhamdulillah panika seh ngaolek apanya porana dosa sekalebet ben iraksah dari dosa kabudina pada bireng andi kalampi anyar pada bireng andi kalampi anyar debune kanjeng Nabi mun oreng ngangkui kalampi anyar pas maca alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah panika padeh wa farallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar oreng ngangkui kalampi anyar iki bae kalampi ta anyar kalampi nyar-nyaran kalampi sek kebae nyar-nyaran beda kieu can becan lain kena di kanjeng Nabi orang sek beuleuy wanika kena ampun kena nganggo kalampi anyar kalampi sek kebae nyar-nyaran kalampi sek laju sekali iki beda kabeh sampai nocolna kalampi jangan mon nocolna kalampi kanjeng Nabi soro maca bismillahilladzi la ilaha illahu itu male meletek ketela di setan niko orang meletek ketela di setan bismillahilladzi la ilaha illahu dadi bagi paham kang setan tak ketela lepesan wa qala sallallahu alaihi wasallam kulu wa la tafarraqu fa innal barakata ma'al jamaah ngakana ban kapi baraca asape saben kapi karena barokah ari abareng golongan abareng jemaah alom-polom arten mun ngakan alom-polom ja asape sama le berkat gak maduran panika wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'amul wahid yakfil itsnin wa ta'amul itsnin yakfil arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfil thamaniyah mun la berkat kakanan make kakanan cukup ikakan ring sorang bisa mendengi keduain kakanan cukup ikakan ring kedua bisa mendeng ikan paen kakanan cukup ikan paen bisa mendeng ikan beluin munlah along polong sing akan tapi seikar pagi kak dinto seikar pagi along polong kuah ngakan kuah
Karen na situng, akarian situng, nggak tepsi kasa. Ki kare ngarap kasa bon. Kare ngarap kasa. Kasa saya koca, ngakan along polong. Ngakan along polong nggak kasa. Akarian tepsi, baik ampulin. Kimun nggak makan deng lah. Akarian pereng ken ngakan na polong. Ngakan na polong mereka coba aman. Ken kare enda lain. Qala fi awarifil ma'arif yustahabbu an yakula 'inda awwali luqmatin bismillah wa fi tsaniyah bismillahirrahman wa fi tsalitsah bismillahirrahmanirrahim. Debuna Imam Suhrawardi sonataki mun ngakan bila ngumpak pertama ngumpak deuden rekan baca bismillah, umpaan nomor 2 baca bismillahirrahman, umpaan nomor 3 baca bismillahirrahmanirrahim. Korla ketak kalau pain ke bismillah bani kalau ontong ampun. Ben lagaran la cek kalau pain, pening kalau pain bismillah bani. Malai berkat. Lamun nggak oncengan kasa cukup cek beda reng baca bismillah ke seorang ipakajo cukup kok nggak oncan gila ilaker oncan ilaker. Panika cukup cek dengan situ baca bismillah kor pakajo orang pangiding kapi sedengah kena bismillahirrahmanirrahim. Nakat kiampon lain tak usah baca bismillah cukup. Cukup. Okay. Makan ka sama bismillah bang saya bang mungkin. Qala al-Khulaimi radhiyallahu an. Aklul adas bizait ta'amus solihin. Hu baka. Dukodan boleh. Ngakan adas kakan minyak zaitun. Minyak zaitun itu lit. Panika cepon kakana orang-orang solihin. Adas. Mun Mekah kan beda adas. Adas. Mon candrengan to ades banika mon sekolah yarten arta ades. Kemon Mekah ades beni arta lain. Qala fi nasyatin nufus tiryakul adas fi qashrih wa sihahuhu anfa'u min mathuni. Pana berades panikah rekan arta rekan panika beda ikolen jepon dadi kolen je anu. Cek kombi deh kan, tak bang lo mulai tuti jambe kan ada kolen, mulai ada kolen, pasara jangan orang, ka, napa kas, kasap urat can. Kakan to buton panika lebih manfaat, lebih bagus itu bang dari saya gilis, saya pelembu deh kan, saya pepes. Adas panika cepon manfaat bagus ka orang andi penyakit cacar. Wah. Iki. Malah muni masak tepung adas panika masak. Masak kelar ikan bi aing katober biru. Pas bede aki kan kakole panika cepon beres dari telgetal lagi. Hikayatun panika bedetunging boleh. Maka ta Isa alaihi salam yunaji rabbahu sittina sobahan. Nabi Isa lambe amunajat ke pangeran sabitekare berlaku sabitekare 2 bulan nih kan panika lam yakhtur ala qalbi aklul khubzi neng zaman 2 bulan panika Nabi Isa amunajat ke Allah panika tak andi ngenangen terong akan rote hunten tak andi ngenangen terong akan rote summa khotara lahu dzalik fangqatat anhul munajat. Abid bila kemarin 2 bulan
Pahakretek Nabi Isa akretek terorote tero ngakana rote fangkotoat anhul munajat. Lepas ni pahak ke munajat antara Nabi Isa dan Gusti Allah pas peke lepasin. Jak saking HP sinyal bah tade. Sinyal bah tade. Loh. Fabeka Isa, Nabi Isa molar. Panika karo andi pangatero syahwat panika. Syahwat deh pangaterona ngakan rote. Kita teka panika. Kita teka kita nyari roten kita gebe kita de. Karo gentero lemere. Lemere. Jadi Nabi Isa molar. Wa itu bi syaikhin qad akbal bah katamun bi orang watawah. Faqala lahu Isa matur Nabi Isa, "Udu Allah li fa inni kuntu ala halatin fanqata'at anni lamma khatara bi bali aklul khubzi." Baik wah. Duaki kuleba nyonaki ka Allah. Polan kuleri berin banika amunajat bi Allah tak peke. Mangkan mangken ken kule andi kartek tero ngakana rote. Panika pas peke sinyal bah tade. Faqala syekhu oh iki Nabi Isa bahdu'a ring tawagla Allahumma in kana khatara bi bali aklul khubzi mundu araftuka fala taghfir lahu. Iku doa nasy banika antik banika. Ya Allah mon sampai gula Gusti akar tek tero ngakana rote mulai gula dadi ring Islam gak maduren. Tinggal jak sapa ora Nabi Isa Gusti. Iku wae. Panika dari tapanah segelek rek tuwa gelek. Doa. Berarti segelek lah karena orang zuhud ongku, orang tapa ongku. Pana boleh kala ini lah tak terokan enggak kenapa-napa ngarah. Kalau tak lapar jak rek mangke. Qala al-Qurtubi wa qala ghairuhu awwalu bid'atin hadathat ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syiba. Panika bid'ah. Panika deun bid'ah. Mun bid'ah bani ketek ta gebenta bi orang. Paling saya ta gebenta molot bid'ah. Tahlil bid'ah. Paling bid'ah deun bid'ah bani kepujun bid'ah. Deun bid'ah marin kanjeng Nabi. Deun bid'ah seekalakoh marin kanjeng Nabi kenyang bani ka bid'ah. Ki zaman kanjeng Nabi bi sahabat ada kenyang. Ada cak-cakan kenyang. Sebedah kenyang bani ka marin sahabat. Sahabat lemati kabi. Marin kanjeng Nabi. Bani ka bid'ah bujur bid'ah bani ka. Tek ta ka benta bani ka bi orang. Paling molot si bid'ah, tahlil bid'ah, rawa bid'ah. Kenyang bujur bid'ah bani ka. Kenyang bani ka. Bani sing ngucap bid'ah biasa lakaran orang sing nyang kenyang. Arya bid'ah lakaran orang sing nyang kenyang biasa. Marin panika bid'ah awwalu bid'atin hadatsat ba'da nabi ta'khirus salati an waqtiha. Marin kenyang panika. Marin kenyang panika bid'ah lebasan ngahiraki bejeng dari waktona. Lamba ada bila ada Allahu akbar orang ngala wudu abejeng. Waktu nak kenyang manika bid'ah, bah beda bid'ah. Ngahiraki bejeng dari waktu na. Beni tak bejeng beni, beni beja kodoan beni, beja tegeri ngebudi sa bejeng. Waktu tegeri perata aja, pare kan ganteng bangkit. Panika pun bid'ah panika. Pana boleh muntah bejeng kan kafir lain boleh. Pana boleh lekaran lah tak jepok sekodoan. Le panika bid'ah panika. Panika ada orang cak ngocak panika cek panika bid'ah. Cek lebih biasa untuk kalau kon TV mai cak ngocak. Awan ngocak ala kon noreng lah kan.
Janun bid'ah itu bi ulama bid'ah paneka ca epon bid'ah paneka ca madurana kalakuan setade sete kalakoh kanjeng Nabi ben setade neng zaman kanjeng Nabi ben tak cocok bi syara tade dalile jandreng mangken tade kitab paneka bid'ah. Dadi mun sebede kitab paneka benih bid'ah iki. Mun sebede kitab secocok so dalil syara paneka benih bid'ah. Bid'ah paneka bade se wajib makanya ocaan bid'ah wajib pada bi nahwu ilmu nahwu kitab nahwu kasabid aga saja lambu ada nahwu roman ken sebeda caucan ilmu nahwu ken wajib menikah wajib dari mana apa tanpa ilmu nahwu orang tak bisa ngartiin hadis ngartiin Quran tak bisa ken pas wajib iki ibadah bid'ah menikah haram ingat amat hebe orang qadariyah canreng qadariyah orang ria kakelarna tak hubungan bi kakobesana Allah artinya pak lah orang jeria kuat ya lebih bisa motel kajuan seubama tak hubungan bi kakobesana Allah jadi bulan orang roh kuat kajuan roh potong potel kan sabane gajan ring dia tak hubungan bi kudrat iradat Allah ingat pada orang Jabariyah se kakobesaan gelak mutlak panika andin Gusti Allah malolon tak hubungan bi kakelarna kabule arwah Gusti Allah sama potong maki kake se motel Gusti Allah sama potong ada hubung nabi kake jak beduran ada hubung nabi orang arwah Gusti Allah arwah sama potong maki kake se motel tak hubungan bi kake lakon Jabariyah panika kiamat dapat orang mujassimah Allah Ta'ala eko caen adan badan pada bi orang pada bi makhluk le panika bid'ah haram kan tak ada ilmu panika lambe tak ada mun ilmu panika mun beda makin nggak makin iki pun tolak panika napun perangin wajib panika perangin bada bid'ah panika sunat enggak bajang tarawih kase bid'ah ken sunat Jangan bi Sidina Umar dabuin nikmatil bid'atu hadhihi. Bangunan madrasah enggak mangken bid'ah ken sunnat kasa. Malah mun enggak mangken acura wajib tu madrasah. Abu ada madrasah banyak ada tak tahu masahadat cak aja. Ongku banyak. Bada bid'ah apa nikah makro pada bi masjid ipa pernah Quran ipa genteng masjid pernah orang tak ada Quran genteng semaca ada bada wa ila mubahin bid'ah panika kenging ke panika si banyak panika si banyak akan tekal musafah ba'da shalah asalaman marin bajeng panika bid'ah kenging ki bulan tak ada lambe kan sebiasa labak mun asalaman biasa mungkin ibon duk asalaman maren asar bi maren sopu bi maren asar maren abadi jamaah bah asalaman biasa jika sebid'ah ken kenge bid'ah sekenge malah debut jeung Nabi min tamamit tahiyati al akhdhu bil yadi wa termasuk kesampurna pangurmat pada asalaman si mari golok salam assalamualaikum pas asalaman termasuk kesampurna pangurmat iki candreng tuah mun tak golok salam asalaman salamatingkai wah candreng tuah panika mun ikanto kan golok salam tak pate osoman ring asalaman joran ya golok asalaman ka mun candreng tuah salam tingkah ngolok salamatingka salaman panika sesonat ibaca mun asalaman minas sunnah ayyaqra'a indal musafahah wal asri termasuk ke
Sunnah panika mun iketab lampana Kanjeng Nabi. Mun cocaan sunnah. Mun cocaan sunnah minas sunnah. Panika lakaran lampana Kanjeng Nabi biasa. Iki. Jadi panika termasuk lampana Kanjeng Nabi reken mun asalaman maca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aba kabit ki sa salaman lapisan. Tak ning ruga furu panika salaman. Mungkin baca awal asri. Panika boleh. Wa qala Anas radhiyallahu an ma akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadi rajulin fa faraqahu hatta yaqra'ah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua berarti. Panika jeung Nabi mun asalaman bi oreng te edu colen mun tak dele mare macah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti dua biji huruf. Maca wal asri paham maca Rabbana. Kan baca situng file cokop or lah gelem maca. Kalau tak keburu sa salaman. Tapi panika sebisa ikalaku mun salaman ni maro marang ka sorang ro. Apole sambil salaman bese seupaman. Letak panika. Mula salaman bong rombong nyak banyak ai baku wala pesen bil si Maria. Sajen alon moloden. Maka salaman bese pengantri panika. Oleh orang asalaman mun sambil baca solawat, asalaman pas sambil baca solawat si asalaman panika dek Kanjeng Nabi panika ngaule wa farallahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Isapora bi Gusti Allah dosa si ampun ka ada ben irak sabi Gusti Allah dosa kabudi. Dari dosa kabudi. Qala Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu Maksiyatullahi ba'idatun minal ju'an qaribatun minas syab'an. Kelakuan maksiat ka Allah panika jauh mun dari orang lapar. Artinya sebenarnya orang lapar panika lakaran lah tak bisa laku maksiat. Jaring lakaran lapar maacor ka syahwat mereka. Oke. Tapi semak mun dari orang kenyang. Mun dari orang kenyang kelakuan maksiat panika semak. Engki pah kabibadah saya kelaku mun la kenyang lepesan. Paling krote mun dia belayan ki nengen. Panabi orang ngabuka tinggal kenyang saat tarawih apa sengkai kok. Kan bakun. Bagela ikres saja sengka bakun ini beli. Bakun tak ceri. Janona lambak lakaran nafsu bi Gusti Allah. Palapar gelu. Setero ngakon nah. Cek nafsu panika makhluk. Cek Gusti Allah panika khaliq. Panika nafsu bi Gusti Allah palapar. Mongkro te palapar nafsu tak empan. Mun akal je lekaran la akal nyaman. Bila bi Gusti Allah itu tiaki akal sapa kakek. Ajunan pangeran kula Gusti. Engki kaulah kabulana ajunan encan akal. Nyaman la akal. Mun nafsu bila bi Gusti Allah itu tiaki nafsu engkau siapa kakek siapa? Oh ya kakek kok engkau je nafsu bang saya bangi kok panika ili bali bi Gusti Allah akun jauh nafsu berarti nafsu panika bi Gusti Allah apa icapur kan neraka ribuan tahun panika ribuan tahun yang kes di neraka bi Gusti Allah. Itanya aki boleh nafsu engkau siapa kakek siapa
Ipakun kakek-kakek engko jan nafsu bang saya bengi ko jan nafsu. Sebab kan neraka boleh di Gusti Allah cunde leman buan tahun boleh. Yang kes boleh di Gusti Allah tanya aki. Setia nafsu siapa kakek? Siapa kok? Engko kakek-kakek pakun. Bang saya bengi. Eko. Lakaran legawat nafsu lakaran. Letak ngening dari lambek lakaran. Lakaran lemokong cengkal ke bibad. Abid bi Gusti Allah nafsu panikah pah isabe kanurakan lapar. Nafsu panikah ipalapar bi Gusti Allah buan tahun. Le panikah ngetetet nafsu sarton pesan ke Allah. Ngetetet. Tibli tanya aki bi Gusti Allah. Sapan kok nafsu sahabat kakek ajunan pangeran abdi na Gusti. Abdi na kabulan na ajunan pasopan nafsu mun lalapar. Lakaran mun lalapar lakaran lasabani ka lakaran. Eki. Janun lapar tu dia kunci na kebagusan lepesan. Jareng nafsu bila lapar bisa bagus. Panapa boleh lain na kana sabani ka. Eki. وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال القشيري رضي الله عنه الاستطاعة على فنون Tabuna Allah wajib kamanusah karena Allah haji dek ke Baitullah rukun Islam si nomor 5 orang seko besah dek ke Baitullah ongkos jalan natar mulai panika sabila azad warrahila yang ngajak Nabi sango naben ongkos sejak maturut sabila ko saya tafsirin di kajing Nabi ada wajib haji jadi pun rengkan tau kasa benih kan wajib haji kan terong haji rengkan tau benih kan benih haji kan polan wajib haji benih haji kan terong haji ya mun haji reng wajib benih kan tak nampu nyari otangan benih kan haji reng wajib saya tidak yakin ibu dikena lengkap ongkos tak punya nyari otangan kena panika wajib mengarik makin hutan mungkin saya tak soki kan bisa tak soki berikan wajib kan tero karo jadi sehaja kita punya nyari otangan jangan noreng pun nyari mungkin nyari otangan narama kita haji kok jangan noreng pun nyata pun Autang untuk haji kebaya apa kan sebenarnya kah lepas dengan aslinya. Autang untuk haji kebaya apa. Mun dari segi dalil lakaran latade orang haji pak letak kelar dari autangan panika tade. Ken mon autang kene haji panika beda. Beda keutamaan lah neng hadis
Ja'far Shadiq muntak kali Rasidina Ja'far Shadiq muntak Muhammadul Bakir nggih. Mun orang au tangken haji ajri bi Gusti Allah ikenteen pakelar jera utang pagembang rezekina dengan hadisnya ahli bait Dabun Imam Kusyairi caucan istitoa aku bahasa kuah panika ana berna bade ko bahasa bi tunyan lakaran ongkos adi bade ko bahasa bi aban abo sehat beres bade ko bahasa bi orang lain ingat orang lompo orang timpah tak bisa haji kenan di ongkos rekan di ongkos haji berbeda orang yang sangat yakin rekan. Wa qala radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala hikayatan an iblis la'anahullah la aq'udanna lahum siratal mustaqim panika cepon ay la asuddannahum min tariqil haji cendona bi kajing nabi lakaran suruh haji suruh tuli haji orang bi kajing nabi pong ki bisa haji dan kajing nabi haji bareng nabi pong ki bisa haji takut tingano tepak ke waktuna tak bisa haji loh mak bisa ada ni ke Gusti sahabat iya tinggal orang Arab pertoju ilen jalan ke Mekah orang haji tak bagi artinya dia singa dari makan dia singa dari kantor kan paspor melarat visa melarat pahepat ada kapi sebenarnya lepas ini kalau setan lah karena tanaraan la ka'udanna lahum siratal mustaqim demi Allah yak ta alang langungku nyumpet ongku kau lagus teh dak kapi orang banyak dari jalan haji orang banyak menikah tak bagi haji so gula jangan iblis tak bagi haji dibudin lako rekan dibudin lako tepak ke panikah benar karena pakun terjadi panikah aku membangkit haji higapang makilah ada teger mate kan daftar ada teger materi dengan ki gampang kan ki bade jalan berarti waring Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharajal hajju min manzilihi kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuhu wa lahu bi kulli khatwatin ibadatu 70 sana hatta yarja ila manzilihi bila orang sehajalah keluar dari Roma anu datang pun kiai datang nah bila orang sehaji panika keluar di Roman le ya denen panika keluar dari Tusana pada binakan hak haji malah kak setengkan panika oleh persen pada ibadah petong polo tahun panika keutamaan sampai mulai ke Roman jadi pun si haji mangkat makin berapa bulan di Mekah wanita fa idza raja'a faqtanimu du'aahu fa inna du'aahu mustajabun nah karena lesoro mun si haji datang di Mekah dan ngajeng Nabi minta doa ban kapi minta doa polan doa narwa mustajab paling lamban banika paling lamba undang di Mekah minta doa mun makin ada tak osom paling itu TBC mun beda mun andi wa qala sallallahu alaihi wasallam al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah haji mabrur haji seterima bi Gusti Allah bulan haji na bagus haji mabrur menikah haji sebagus seterima bi Gusti Allah menikah ada boleh beli sana ke swarga lah kan jaring haji menikah nyapora ka dosa seampun ka ada
ben araksah dari dosa kabudi haji banika. Pada boleh kun cuma dosa lakaran si hakullah, dosa bi Gusti Allah, dosa bi hakul adami bi haji banika isa ora. Mula tepak ke haji mabrur. Kila wa ma birruhu. Sahabat atanya, panapa Gusti ratorana haji mabrur banika panapa? Qala it'amut ta'am wa tibul kalam. Ya ratoran orang haji mabrur ya, orang jilam remaren di Mekah. Remaren haji orang jilam abrien ka orang. Boleh bentana bagus, anos lemes tak kasar. Nek ento golek it'amut ta'am jak sakamaken. Mayawon ngando ada nih kasar. Ayo ngakan ke anu ngando kakinya kena apa? Panika it'amut ta'am termasuk ini. Orang sebiasa naraktir orang yang dengan kita termasuk it'amut ta'am. Bahut Tabrani bisnadin sahih. Ketika roh nyaman anu panika. Baabeun nyaman anilai ka abe tibi baabeun. Hajin baabeun panika mabrur apa? Napa punten baabeun tibi panika la tahu. Soalnya beri alamat di kajing Nabi abon. Le beri alamat haji mabrur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil ka'bati lisanan wa laqad ishtakat." Ka'bah banika andi colok rekan. Sebisa mator ka Allah. Ben Ka'bah banika lambe mamatul ka Allah asroh. Wa qalat ya rabbi can Ka'bah qul la'uwadi. Wa qala ruwadi. Ya Allah, sekoni Gusti, orang se intar ka gula, orang se datang ka gula sekuni. Yang kajik encan Ka'bah sa'tawab fawahallahu ilaiha. Jadi Allah Ta'ala paring wahyu ka Ka'bah, paring ilham. Inni khaliqun basharan khusya'an sujjadan yahnuna ilaika kama tahinnul hamamatu ila baytiha. Ila biyadiha. Oh iya Ka'bah kan Gusti Allah. Engkau dingeno agabaya orang, ada diyakina orang, makhluk nyaman orang. Le aja orang di sehoso, selakona abejeng, le aja sekerong ka kakeh. Sekerong ka kakeh pada bi manuk kerong ka telurah, buduk kerong ka korbina. Diberi Gusti Allah. Iki mangken menika. Kan Ka'bah kasai dalam resa arena tak tomang tobeng dari petong polo ibu orang si atau benare narikan. Mun koran malaikat ipa turun di Gusti Allah. Jadi tak tomang koran lepas ya.